Miaka 8. Miaka 8 ile nikasikia sa vile grip. Ule mfumo akanibeba akanizika mbulongo karibuni mwezi mzima. Nikafuata na mwezi mmoja mbulongo akanitosha. Kisha kunitosha ndio bakaanza kunitembeza na miti. Na njoo mashauri ile antuka bandugu, msisubutu kufichika batoto chini ya kitanda. Enye bazazi yangu balikuwa wananifichika. Na njoo inatokea hivi sasa. Miye jina yangu niko Nkulu Paul, PPD Kiabuta Zovu wa Monde. Nilikuwa na katala vaccin juu ya mambo ya Mungu. Nous avons pensé que la première démarche était d'abord d'aller vers ces gens et de les écouter. On a découvert que la première barrière, c'était les normes, particulièrement les normes religieuses. La plupart, pour ces sectes religieuses, ont fait de la vaccination une doctrine et disent qu'ils ne peuvent pas amener leurs enfants à la vaccination, et c'est une doctrine et c'est carré comme ça. Kubibilia, barua ya Matayo 2:16 inakataza mambo wakati wa shefu ule aliitwaka Herod. Aliordone ya kama Yesu anazaliwa muinchi, kumbe mwingie la politique ku hospital de façon mwebote kuwa batoto bakwanzia 0 paka miaka 2 miaka 5. Wakati tunaona polio inatoka ku hospital, tunaangalia polio inatoka ku hospital gratuitement. Sasa inatafuta batoto ba 0 paka miaka 2 miaka 5. Hii maneno iko modela kani? Le vaccin de la poliomyélite, contre la poliomyélite, c'est le vaccin qui est presque plus douteux. La poliomyélite, ça se voit rarement. La communauté doute. Yenye ile ya Bulebe utaweza tu kutembea humo mwangu, hautaona hata moja, utoke mule hautaona hata moja. Saa zingine ukampate kama ni unesha kupita migini 5. Ni magonjwa yanakamata mtu mmoja, mimi inaweza kuletesha matu hata 200. Sabaji baka ikukabini. Sasa inoko enokuka. Umbate bubale buba jinji, mwaka muba jinji bantu maitu mujilo babela, bana bafu. Sasa mbabu le mwana munantengo. Kiba jinji. Taleta sauti, tuko na daktari hapa, tuko na mganga hapa. Magonjwa iko mbali mbali. Gitu mijini. Imbeisha miko hapo. Maungu moto hili. Ni magonjwa ingine. Bulebe. Imbeisha miko hapo. Kila mtu eko na dawa yake. Si mtu babela munda. Wenda amba ukutunze mtu. Hapana. Nashi si kujipolio. Poliomyélite. Nanji ujine matunzo anji. Nasha nena ambake kalako. Sasa chibi ya bibi ya tuyu kulemba binobyo shobi ya mapolio bituma Amerika ni grande puissance mulu inetumbuka tababate kiko bacha kufika. Sasa chibi ya ketu talebyo bi yampa ketu talemumbuka tababate mkutu welela. Sasa jalelo biba ya mbuka tabwabyo kebi ya habu komunekishi babijumba atelamba biyanga byabo. Na kuna Bwana mmoja Yesu Kristo. Kwa yeye vitu vyote vimekuwa na sisi kwa yeye. Tuko na vala la chemise, tuko na vala manguo. Tuko na vala manguo njoni.
Pole sana pastor. Tuko napatia watoto wetu dawa mbalimbali kwa kubachunga kwa magonjwa mbalimbali. Inoko muhanjiji Yesu Kristo ke muntu oho. Teritori yote ya Kabalo kutakuwa kuchanjisha chanjo. Na hiyo chanjo itaanza kesho siku ya pili tarehe 27 na kumalizika siku ya 4 tarehe 29. Chanjo ni kwa bure, haina na malipo. Waganga watatambala mahali pote kwa ajili ya hiyo chanjo. Sasa VPO, chanjo ya ukingo wa ugonjwa wa vunja. Juba hele ba mo hemana vaccine. Mando akaba hele. Aya chanje yo ba hele. Amingi yoda. Chanje. Mo babu tula mwana abewa ne baba nengi. Les mobilisateurs doivent savoir contacter, causer avec la communauté, échanger pour aider les communautés à s'approprier de la vaccination. Watu ila hano loro sheha jibano wetu lomba la bonki babana tube ba vaccine tubaye Mbana yo bajiho shabo nanje kajiho ana kahanga nanga bana shabo me hano hatu isamba hano ya honda manyi ya honda manyi mwanda kisha shabo kajiho wibahe baje bana kutuma mwana lundu watufwa ke mwanda wandu shimu zuko sa kwitu hayetu mubivu walwa mumungwa musukari mwana mimi bashala kika ukoso wafunganga bakatanga. La secte Philadelphie, qui est à la Philadelphie, là, ils ont dit, nous pouvons accepter, mais il faut des vaccinateurs pour nous seuls. Et cela doit se passer seulement la nuit. Ça doit rester un secret entre vous et moi. Parce que si les autres les découvrent et que ça sort au grand jour, ce sont les responsables des autres composants, des autres paroisses qui vont me rejeter et ils vont chercher quelqu'un d'autre pour me remplacer parce que je serai en train de combattre la doctrine de la secte. Vous savez, des siècles durant, ces gens sont restés résistants à une activité, par exemple à la vaccination. Si aujourd'hui on voyait sur sa maison un marquage, mais la communauté, tant bien qu'elle est isolée, bon, on dirait, vous voyez, ces gens sont tombés. Miye nilisema tuko bahibu. Hibu maana yake nilundeke anakulaka busiku. Analumbata busiku. Anacheza busiku. Ego nakimbia yua. Ego nakimbia moto. C'est-à-dire tous les églises de Philadelphie. Tous les kimbiaka bazungu, muzungu ni yua. Hajisi bajamene. Abo bonso. Kilonda mu musaga wetu. Nasi kyoki akijibu. Mufukula bantu babajibe bafukula. Bajiba helamba amwa ngitwije mujilo. Bajiba helane babana. Asiba bajibe bafukula wa modalite wana mwene. Ewa mfurahishi. Mashamba chiho ankaho. Ande batu ela sasa. Wao tukusakila sasa uisambe.
Si nul n'aurait été l'INSEP, mais tout le monde pouvait faire son travail technique, ça donne les deux gouttes, et puis celui qui est vacciné est vacciné, celui qui ne l'est pas, c'est passé. Mais les contacts avec ces résistants-là, c'est l'INSEP. Nous avons déjà réussi à induire le comportement des 6 leaders communautaires. Il nous reste encore 4 groupes qui posent énormément de problèmes. Pour parvenir à faire changer un comportement social, il faut d'abord voir quelles sont les normes qui sont derrière ce comportement-là. Vous identifiez d'abord quel est le facteur qui est à la base d'un tel comportement précis et vous essayez aussi de voir quel est l'argumentaire que vous pouvez opposer. Niko natembea un pas en avant, un pas en arrière. Nikingali kinaboka. Nikapima kuendelea vile utaona paka ule mwenye tunaendeaka mpori mukilima. Ale ananiu. Mambo yote na benye kuitika vaccine na bale banakatala bote ni bangu. Kama bale banakatala unaona aseme bego banafanya umbai. Witubebe na mimi mwenyewe mwitutie mu kalevere ule lwavyo munene mwende mwitutie mu osea. Mambo yote inaishi.